वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। आपको जिस पंचायत नामी अदालत का हम बता रहे हैं 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 15 और 16 की रात को जो सेट की गई, उस हवाले से काम इतने शफाफ और इतनी बिल्कुल परफेक्शन के साथ किए गए, तहरीरी तौर पे सब कुछ फाइनलाइज भी कर लिया गया कि अगले दिन जो है ये अभी तक लोग चौंके पड़े थे कि किस तरह एकदम जो है वो रिहा भी कर दिया गया, दैयत की जो है वो अमाउंट भी तय हो गई, सिग्नेचर्स भी हो गए, आके अपनी विटनेसेस ने अपने जाके अपनी बात भी कर दी पूरी, एंड एवरीथिंग वाज डन। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि सर आप कहते हैं कि पंजाब हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था, प्रोसिक्यूशन अंडर पंजाब हुकूमत, अंडर राना सनाउल्लाह साहब। मैं जानना चाहती हूँ कि ये अमरीकन जो थे, इन लोगों ने किसी के थ्रू आके मिले होंगे ना, तो हवा में तो नहीं बात की होगी, आपको किसी के थ्रू? पंजाब गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं, मैं आपसे मैं तो कहा ही नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ किसी के थ्रू आके मिले होंगे ना। अगर आपको नहीं पता किसके थ्रू और आपको नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं, राना सनाउल्लाह साहब को अपना ओहदा रखना चाहिए। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? Somebody comes and sees somebody is the law minister. He is the law minister. को पता ही नहीं है। चीजें बड़ी क्लियर है, हर आदमी को देखता है कौन किसको मिल रहा है, बहुत क्लियर है। हमने उन पे लोग बिठाए हुए थे, हमने उन पे एजेंसी बिठाई। चांडियो साहब क्या राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब का वजीर कानून रहना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। वो तो कई मामलात ऐसे, उनको पहले काफी अरसा पहले उनको निकाल देना चाहिए था। सारी बुराइयों के जो वहाँ इख्तलाफात बढ़ाए, जिस जगह पे पंजाब की सियासत को पहुंचाया है, उसका जिम्मेदार राना सनाउल्लाह ही है और कोई भी नहीं। लेकिन आपसे है कि आप सवाल पूछकर जवाब तो लेना हमसे, जो आपको सवाल में जिम्मेदारी डाल देती है पीपल्स पार्टी पर कि आपका ताल्लुक नहीं। हमारा रोल क्या है? हमने बैन अवी प्रेशर को बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी आवाम की बात मानी है, अपनी मीडिया की बात मानी है, अपने आइन की बात मानी है। हमने मुरवजा कानून से हटकर कोई ऐसी रियायत नहीं। उसको मानना चाहिए ना। बाकी जो पंजाब में कार्रवाई हुई है, हम सीधी बात करते हैं। हमें इस वाक्य पर अफसोस है, लेकिन हमने ये भी कहा कि ये बड़ा उसके असर होगा पाकिस्तान के मामला पर। ये गैर मामूली वाक़या है, उसको भी देखें, हमने माना है। जिन्होंने भड़के मारी उनसे पूछे, जो कहते ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मुझे ये मुझे एक बात बताइए, मुझे ये समझ नहीं आ रही, एक सेकंड सर प्लीज, एक समझ नहीं आ रही, एक सेकंड। आप कहते हैं, आप चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पाबंद शहबाज शरीफ साहब का बात तो सुन लीजिए, रिडिकुलस, इट्स वेरी रिडिकुलस, आई नो। अब मेरी बात सुन लीजिए, आप देखें, आप कहते हैं आपका कोई लेना देना नहीं, वो कहते हैं उन लोगों ने अवाम की जो अवाम का साथ निभाया है, मीडिया का साथ निभाया है और सब कुछ सही किया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही फिर इधर सर इशू और मलबा किसके ऊपर डालें? महर अगर मुझे टाइम देंगी तो फिर मैं बात करूंगा। देखिए बात यह है कि जो दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है। देखिए जब काबुल से वो बगराम एयरपोर्ट से जहाज उड़ा होगा तो उसकी इतला और पर्पस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के इल्म में होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि हुकूमत को ना पता हो। मरकज की हुकूमत भी जिम्मेदार है, सूबाई हुकूमत भी। ये कौमी जुर्म है जो दोनों हुकूमतों ने मिलकर किया। रहमान मलिक साहब अपने प्राइवेट हलकों में कहते रहे ये होने वाला है। महर आप देखें, मैं आपको बता दूं, देखें जेल किसकी जिम्मेदारी में है? जेल पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी में है। वहां पे अगर 5 बजे रात को कोर्ट लग रही है, वहां पे लोग एंटर हो रहे हैं, किसकी मर्जी से एंटर हो रहे हैं? रोप का राज तो क्या करें? सर अगर मर्जी, अगर मैं आपको कहूं, सर अगर मैं आपको कहूं, मुझे बताएं, अगर मैं आपको कहूं आगा साहब, पुलिस और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है पंजाब हुकूमत की मर्जी के बगैर चल रहा है। मैं अगर कहूं मर्जी वाला, अगर मैं कहूं मर्जी वाला भी मौजूद था तो फिर 493 प्रोसिक्यूशन के पास एक दरखास्त आएगी जिसके ऊपर वो कार्रवाई करेगा, उसके बगैर कार्रवाई नहीं हो सकता। एफआईआर के बारे में बता चुका हूं, वो मुद्दइयों का वकील जो है वकीलों की मौजूदगी में यार बात सुन ले, आप प्रोसीजर की बात सुन ले। प्रोसीजर की बात है, 493 ये है, देखें मेरी बात, देखें 345 है जिसके अंदर कंपाउंड होना केस, 493 है जो प्रोसिक्यूशन ने रोल अदा करना है। मुद्दइयों का वकील जो है वो अगर कंपाउंड करवाना चाहेगा तो वो एप्लीकेशन देगा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को। प्रोसिक्यूशन जो है वो कोर्ट के अंदर पेश करेगी, अगर उसकी मर्जी होगी वो तस्दीक करेगा और तस्दीक करवाने के लिए पुलिस के पास जाएगा। एक बात पूछूं कि कौन कौन वारसान है। जी हाँ, एक बात आपसे पूछूं, आप क्या सेनेट में आवाज उठाएंगे आगा साहब? क्या आप पंजाब असेंबली के अंदर ये पूछेंगे ये आला शख्सियत पंजाब हुकूमत की 15 और 16 की रात को 3:30 बजे क्या कर रही थी? बिल्कुल, ये जो आपने देखे मेरी बात सुनो, जो आपने इंकशाफ किया है, ये एक इंच बात जो है ये इंशाल्लाह सेनेट में भी होगी, कौमी असेंबली में भी।
ہر سطح پہ ہوگی. یہ بہت بڑا جرم کیا انہوں نے. یہ دیکھیں یہ پردہ ڈال رہے ہیں, یہ پردہ ڈال رہے ہیں, یہ پیسے کہاں سے آئے, یہ پیسے کس نے دیے, کس طریقے سے وہ بتا سکتا ہے, اور تصدیق کس نے کی وارثین کی, یہ 18 وارثین متعین کس نے کیے, یہ بتایا جائے. یہ اتنا بڑا قومی جرم کرنے کے بعد. ایک سیکنڈ چانڈیو صاحب, امریکہ کہتا ہے ہم نے پیسے نہیں دیے, سعودی عرب کہتا ہے ہم نے پیسے نہیں دیے, وفاقی حکومت کہتی ہے ہم نے پیسے نہیں دیے. سر پیسے کس نے دیے ہیں؟ اور آج آپ اگر سوالوں کا جواب بھڑکے مار رہے, انٹرنیشنل میڈیا میں کہا گیا ہے کہ اب وہ بل بھی بھیج دیں گے, جنہوں نے حقیقتوں کو چھپایا ہے, جو صرف بھڑکے مارتے تھے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, سارا کام ان کے آگے. چانڈیو صاحب لے آئے نا کہ طریقہ استقامت کی نیشنل اسمبلی میں, اصل بات ہے لے آئے, ہم تو لے آئے, سپورٹ کیجئے گا اس کو. یہ معاہدے باتیں نہ کریں نا, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. چودھری نثار صاحب آن ریکارڈ ہیں, آپ تحریک لے آئیے نیشنل اسمبلی میں. حکومت کو خدا کا واسطہ یار جو خراب کرنا چاہتے ہیں, لیکن عوام سب کچھ جانتا ہے. سر چودھری نثار کہتے ہیں کہ جس نے یہ رہائی ممکن بنائی ہے وہ اس کا جواب دینا. ایکچولی پنجاب حکومت تک کوئی اشارہ کر رہے نہیں ہے سر, آپ ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں چانڈیو صاحب. لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں زرداری صاحب نے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھیجے, اس کا تو جواب دیں. سر لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب آپ کریں گے کیا, آپ کریں گے کیا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے تو بھائی انویسٹیگیٹ کریں. میں کہہ رہا ہوں اس بات کو آن ریکارڈ کہ بڑی جوڈیشری موجود ہے, ہائی کورٹ موجود ہے, سپریم کورٹ موجود ہے, جائیں ہمارے خلاف گورنمنٹ کورٹ میں, کہیں کہ انہوں نے کل ہمارے پہ ڈالے, ہم بھی بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا. آپ اپنے خلاف کورٹ میں جائیں گے کیا؟ مطلب ہم کیوں جائیں, یہ لوگ جائیں نا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا, جو پنجاب میں الزام کدھر کمزور استغاثہ, مجھے سم اپ کر کے بتائیے. کورٹ کی مینیفیسٹو ہے, بالکل ہے. طریقے سے نہیں, یہ دیکھیں, یہ آخری ورڈز آقا صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس قوم کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک گئے ہیں. ہمارا کیا قومی کردار نکلا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنی قومی سلامتی کے مجرم کو اتنے باعزت طریقے سے روانہ کرتے ہیں. پروٹوکول کے ساتھ سر چھوڑ دیں, وہ دیت کی بات بھی چھوڑ دیں, وہ بیچارے مقتول بھی چھوڑ دیں, وہ اغوا ہو گئے حبس بھیجا میں ہیں وہ بھی چھوڑ دیں, وہ بیچارے سب کچھ چھوڑ دیں. لیکن کیا مجھے بتائیں قومی سلامتی کا مجرم جو ہے اس کو اتنی باعزت طریقے سے رہا کیا جانا چاہیے یہ سوال ہمیں ہانٹ کرتا رہے گا آنے والے دنوں نہیں سالوں تک, ہماری تاریخ میں یہ جائے گا. کون قصوروار ہے, کون اب اس کے اوپر پہلا قدم اٹھائے گا, یہ دیکھنے کے ہم منتظر رہیں گے. ایک لطیفہ آپ کو سناتی چلوں کہ آج ریمنڈ ڈیوس کی بیوی نے آج کہا کہ میرا میاں جو ہے, میرا شوہر جو ہے وہ پاکستانی سیاست کی نظر ہو گیا, پاکستانی سیاست کا شکار ہوا تھا محض. اسی کے اوپر ہیو اے بریلینٹ ویکینڈ, اپنا خیال رکھیے گا. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو رائٹ ٹو اس crossfire@duniatv.tv. Till I see you all again. Good night. اللہ حافظ.